Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and Nagkatigom kita sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kini. Mga igsoon ato kini nga ihalad ang misa alang sa pagbugkos sa gugma ni Rostan Caramonte and Asunción Mata. Ato silang iampo nga unta makalahutay sila sa kinabuhi nga ilang isudlan karon. Pabasa gikan sa mga sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Busa tingwahaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante, apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga mga paagi. Mahimo nga makasulti ako sa nagkalain-laing pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, samara ko sa masaba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtaginting. Bisan mahiyas ako sa pagwali nga dinasig ug makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuwa ko nga makapabalhin sa mga bukid. Apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinaw nitig pasikat ug arbuso. Ang gugma dili bastos o ako, usok anon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundi sa kamatuoran. Ang gugma mapailubon, matinuohon, malaumon ug mulahutay gayud. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang, ang mga hiyas sa pagsulti mawala, ang kahibalo mahanaw, apan dili gayud matapos ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manawsab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ka o Ginoo. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal dito sa lungsod sa Cana sa Galilea. Ug dito ang inahan ni Jesus.
gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutda na sila og bino, ang inahan Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babay, ayaw akong tudloi kung unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. Unyag ignan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuhuan labot sa pagpanglinis o tungod niini dito'y giputa nga unom katadyawng bato nga sudlanan sa tubig. Ang matag usa kasudlan o kawaan ngadto sa katluan kagalon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, pun-a ninyong tubig kining mga tadyaw ug ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, kab-a ang tubig ug dad-a ngadto sa tinugyanan sa kumbira. Ug didto gidala nila kini ngadto kaniya ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundiin kinigikan ang maong bino. Apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. O kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon pa nimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon natong tanan. Maayong hapon. Ang dili mo tingog dari sa bantayan, dili ingon nato. Ha? So naagani mangayo og katahuran, tubagid mo, no? Kay basig maaan mo nga dili ingon nato, no? Mga igsuon, ni ata karong hapuna, dili nga naatay tan-awon nga pelikula, no? Ni ata aron sa pagsaksi sa duha ka mga binuhat nga nagkahigugmaay. Atong saksihan ang pagbugkos sa gugma ni Rustan og ni Asuncion, no? Nga karong adlaw dili na sila duha kundili mahiusa na sila diha sa sakramento sa kaminyoon. Mga igsoon, matag-usa nato, no? Matag-usa nato, we desire to be healthy, right? So wag kita mangandoy nga magpuyo tang masakiton, no? We desire a healthy living. We desire a healthy relationship. And we desire a healthy marriage. Unsaon man pagka-healthy diha sa kaminyoon, no? Unsa may mga sukaranan, no? Nga angay natong buhaton ug angay natong timan-an aron nga ang inyong kaminyoon, no, mamahimo gyud nga saman healthy ba, no? So Rustan o Asuncion,
adunay 7 ka mga butang nga inyong timan-an karong adlaw. Na kung gusto mo nga ang inyong kaminyoon mamahimo nga successful, no? Dili lang karon kundi till death do you part. Mao nay pinakanindot kaayo nga pulong nga inyong panumpaan karon. Nga kamo magkahiusa dili lang sa sakit, sa mayong panglawas, no? Sa kapitos ug kahamugaway, no? Sa kalipay ug sa kasakit, kundili mahiusa mo hangtod ang kamatayon may mubuwag ninyong duha. Sumana nga pagsugod sa misa, miingon ko nga ato ni silang iampo mga igsoon, no? Nga kining duha makalahutay. Unsa may meaning anang lahutay? Kanang lahos sa kamatayon, no? Mao na siya. Kita ra ba maayo kayo ta pagsugod, no? May lang ta sugod pero di ta kulang ta sa paglahutay. How to make your marriage healthy? Number 1, commitment. Sayod na, o nasayod mo, kamong mga sponsors nila ni Rostan o Asuncion, nihimo mo sa inyong commitment, no? Way back sa adlaw sa inyong kasal. Sumo na mga igsoon, no? Sayon kayo ang paghimo og commitment sa kinabuhi, no? Pero lisod kaayo puy-an. Sumo na nga kining kaminyoon commitment gid ni, no? Kaakuhan gid ni hangtod sa hangtod, no? Apan dili man imposible, no? Na may grasya sa Dios. Mao na nga inyo gyud pangayoon matag adlaw, no? Nga matag adlaw human sa inyong kasal, inyo gyud mapuy-an ang inyong mga kipanaaran, no? Karong adlaw. Ikaduha nga makatabang nga ang inyong kaminyoon mamahimo gyud nga healthy. Unsa man ni siya? Teamwork, di ba? Remember Rostan o Asuncion, kamo duha ni paso dihas tunga, no? Ganina paso mo nindot kaniya tong pasuhanan kay taas kayo. Mo na nga daghan magpakasal bantayan nga simbahan kay taas kayo pasuhanan, no? Matagpaw ka, no? Dili ka maalkanse sa imong bayad sa mga wedding planner, no? Kay makarampag ka, no? Sumuna nga kamon duha ni paso diha sa ato pa kamon duha sa inyong kinabuhi magtinabangay gyud mo, kamon duha mag-love one another mo, dili kay labonay another kahuman, no? Nabasin baya karong adlaw love kayo inyong usag-usa nya sa umabot ng mga adlaw labad inyong ulo, no? Sayon kayo ingon I love you, nya sunod mga tuig I love yan, no? Love yan na lang ka, no? So asa man ang teamwork ana, no? So importante kayo ni sa mga magtiayon, no? Teamwork. Unsa man ang teamwork? Tagaan ta mo og sikreto, no? Use the 5 most important words in marriage. Unsa man ni siya? The 5 important words in marriage. Let's try it your way. Let's try it your way. Sumuna siya tinud-anay nga teamwork. Nga dili ba ang kaminyoon, dili man ni it's a matter nga, oy ako'y hawd, ako'y masunod. Ako may bana, ako kay paminawan. Dili man. Sumuna nga, kung ang imuhang pamaagi, suwaya na to. Kung mo click ba na, di ba? Sabot-sabot ba, no? Kabasa ko sa hugot diya sa Facebook, kaning Rosie ba? May pangmotor nga Rosie, kinapay sabot-sabot. Ambot ka kita. 'Di ba? Sabot-sabot.
nga diha sa paghimog desisyon sa kaminyoon ninyo, labi na kung mga major decision, dili kay ang banara, dili kay ang asawa. So kamong duha, mohimo og desisyon sa inyong kinabuhi. No? Muna hati man ina ninyo. No? Katong mga magminyo, kung gusto mo nga dunay teamwork ang inyong kaminyoon, kanang 5 ka mga pulong, let's try it your way. Ha? Ikatulo, importante kini, communication. Ha? Communication is the best thing that can ever happen to people. No? Mga minahal uyamot, Rosdan ug Asunsyon, ani aka mo karon dinhi aron paghigpit sa bugkos nga walay pagkabadbad sa inyong gugma at tubangan sa simbahan. Nagapasalig ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa atong katilingban aron ang Dios mupubo sa iyang daghan nga panalangin ug motabang kaninyo diha sa pagtuman sa mga katungdanan sa kaminyoon. O karon mga igsoon, hangyoon ko kamo sa pagtabang kanila pinaagi sa inyong mga pag-ampo ug sa pagdawat kanila nga bagong kinasal diha sa atong katilingbang Kristohanon. O kamo, Rosdan ug Asunsyon, hangyoon ko kamo karon sa pagtubag sa tinuoray nining mosunod nga mga pangutana. Asunsyon, miani ba ikaw sa imong kapuputon aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong pana? Rosdan, miani ba ikaw sa imong kaugalingon kapuputon aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Oo, Padre. Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Oo, Padre. Oo, Padre. Rosdan ug Asunsyon, sanglit buot kamo magminyo pagunitay mo sa inyong tuong kamot o ipahayag ang inyong tuyo at tubangan sa Dios ug sa iyang simbahan. Asunsyon, kini si Rosdan nga niya karon dinhi, dawaton mo ba siya nga imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Oo, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang asawa? Dawaton mo ba siya nga imong bana? Oo, akong dawaton. Rosdan, kini si Asunsyon nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Oo, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang bana? Oo, ulo ako. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, akong dawaton. Palihog sabat ka mo kanako. Tugod mo na kami magkahiusan sa kasing-kasing ug hunahuna. Sa kasing-kasing ug manahuna, Sukad karong adlaw, sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, bisag unsay mahitabo, maayo o dautan, maayo ug dautan, sa kahamugaway o kapitos, sa kamahugaway ug kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, sa sakit ug maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. O ako sa gahom sa simbahan, sinaksihan sa tanan nga ni akaron dinhi nagalikon o nanalangin sa bugko sa kaminyoon nga inyo karong gihimo sa ngan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa may tawag mo kang Asunsyon. Ya, Tuba na siya nga tutok, higit na para meaningful ba? ya, Isulot kinisinsin, sulok kinisisi, timaan timaan sa akong paghigit mo sa akong pagkakita o patunong kami ug pagulong kanimo sa ngalan sa Amahan sa ngalan sa Ama, o sa Anak sa Anak,
ug sa Espiritu Santo. Isuot kining singsing Suot kining singsing. timaan Timaan sa akong paghigugma sa akong paghigugma. ug pag-unong kanimo Pag-unong kanimo. sa ngalan sa Amahan Sa Amahan. ug sa Anak Sa Anak. ug sa Espiritu Santo. Ihatag ng aras. Sa oras sa imong kamot, Asunsyon. Ako, nagahatag kanimo Nagahatag kanimo niining mga aras niining mga aras pasalig pasakit sa akong paghalad sa akong paghalad sa akong kaugalingon sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan alang sa imong kaayuhan sa ngalan sa Amahan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Anak ug sa Espiritu sa Santo. Espiritu Santo Ug ako kining dawaton Ug akong kinigawaton. na ihatag niya Rostan na iluklok na sa bulsa sa imong bana. Mga igsoon, tanawan ning ang dagway aning duha ka mga binuhat 30 anyos gikan karon mao pa baka kyapon ning mga dagwaya, no? Ato silang hatagan sa masipang pakpak bagong kinasal Mr. and Mrs. Rostan and Asunsyon. In the morning by the sea, as the fog clears from the sand, I have no money in my hand, I have no home, I have no land, but it doesn't trouble me as I lay beside the fire. I am easy to inspire. There is little I require. I wasn't yours and you weren't mine, though I've wished from time to time we had found a common ground. Your voice was such a welcome sound. How the emptiness would fill with the waves and with your song. People find where they belong or keep on. Through the never-ending maze where the way is seldom clear, there is no map or compass near. I drive a ship I cannot steer through the bleak and early morn, where a stronger will is sworn, where the moments move so slow and seem to never let you go. When my hands are old and ache and my memory flickers dim, and my bones don't hold my skin, there's no place I haven't been. I recall the days were few, that is all that I can do. Feel the carvings in the tree that give shade for you and me. Rostan o Asunsyon, karon nga nakadawat na kamo sa sakramento sa kaminyoon, tambagan ko kamo sa pagpabilin nga makanunayon sa usag-usa. Asunsyon, higugmaa ang imong bana o pagbinuotan nga asawa, padayon diha sa pagtuo, paghigugma o kasantos. Rostan, higugmaa ang imong asawa, mahingon nga si Kristo na higugma sa iyang simbahan o pagpakigtipon kamo kaniya diha sa santos nga kahadlok sa Ginoo.
Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dagang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Makausap pa atong hatagan ng masipang pakpak ang bagong magtiayon, Mr. and Mrs. Rustan Asuncion. Abrihis na niyang buwan. Oh. Okay. Ala, birahi, tsatsahi. Okay. Pakpakan na itong mga igsoon. No? Bagong kinasal.